स्टार्ट। भैया हम लोगों का पहला जगह कौन सा होगा? कोलाखाम छांगे फॉल्स। पहला कोलाखाम ना? कोलाखाम। अच्छा, वो नोकदर आफ्टर लंच। आफ्टर लंच। हाँ। ओके ओके, ठीक है। जय श्री राम बोल के হোটেল, এবার হোটেলের সামনে থেকে গাড়িতে উঠলাম। ডেস্টিনেশন ফার্স্ট কোলাখাম। यहाँ से हम लोग नेवरा वैली नेशनल पार्क जंगल को टच करके अच्छा जाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ आगे से। गाना थोड़ा साउंड थोड़ा कम कर दीजिए, आपका बात भी सुनना है मेरे को। हाँ आप खाली डिटेल्स बोलते बोलते जाएंगे। ठीक है। एक्चुअली यहाँ से हम लोग घुस गया नेवरा वैली नेशनल अच्छा, ये पार्क। नेवरा वाली नेशनल पार्क में घुस गए हम लोग। अच्छा ये है मेन गेट। अच्छा अगर आप लोग नेवरा वैली नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो हाँ। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऊपर में ऑफिस है, अच्छा। रेंज ऑफिस, वहाँ से पास करना है अच्छा और यहाँ पे एंट्री होगा तब जाएंगे। गेट पास करना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ पे अच्छा, ये नेवरा वाली पार्क में क्या जानवर है? बहुत सारे हाथी गेंडा छोड़ के सब कुछ है। हाथी और गेंडा छोड़ के? करके लेते हैं गेट पास उधर में पैसा। एक आदमी का 175, गाड़ी का अलग अच्छा और गाइड। ये रास्ता नेवरा वैली नेशनल पार्क। ये वाला? हाँ आप अच्छा। देखिएगा, ये रोड के ऊपर तरफ सब नेवरा वैली नेशनल पार्क। अच्छा। ये कोलाखाम एरिया नीचे वाला, ऊपर अच्छा वाला सब नेवरा वैली नेशनल पार्क का जंगल। अच्छा आगे जाके थोड़ा रास्ता खराब है। हाँ, आगे रास्ता खराब है। जल्दी जल्दी में आपका नाम पूछना ही भूल गया। आपका नाम क्या है? मेरा दावा शेरपा। दावा शेरपा। हाँ, मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, भूटिया। अब भूटिया है, मतलब भूटिया मतलब क्या, जो भूटान में रहता है? ना मैं तिब्बत से। तिब्बत से? हाँ, भूटान में जो रहते हैं अच्छा। वो लोग को भी भूटिया बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको डुक्पा बोलते हैं। उसको दुप्पा बोलते हैं? डुक्पा। अच्छा, और जो गैंगटॉक में होता है वो लोग सब सिक्किमिस डुक्पा। गैंगटॉक में जो लोग रहता है? हाँ, अच्छा वो भी भूटिया ही बोलते हैं, लेकिन वो लोग का सिक्किमिस डुक्पा। अच्छा मैं भूटिया तिब्बत से हूँ। अच्छा और मेरा एक भूटिया में भी बहुत होता है ना, जैसा बंगाली में मुखर्जी, बैनर्जी, हाँ। वैसे मैं तिब्बतन का शेरपा में हूँ। अच्छा मतलब आप मतलब वो ब्राह्मण टाइप का आता है ना? जी, वो? जी। शेरपा। ये ऊपर वाला जंगल देख रहे हैं ना, बिग फॉरेस्ट, अच्छा ये सब नेवरा वैली नेशनल पार्क। अच्छा। रोड में आता है जानवर? आता है रोड में? एकदम मॉर्निंग टाइम में, नहीं तो सब सूरज ढलने के बाद। अच्छा। गाड़ी थोड़ा चलना हल्का होगा। अच्छा, वो लोगों को भी तो डर रहता है ना? हाँ, गाड़ी से वो लोग भी डरते हैं, आदमी से जानवर ज्यादा डरते हैं। हाँ, वो ये लोग बात। क्यों ऐसा निकलते हैं? पानी पीने के लिए। अच्छा रास्ता देख सौरभ। ज्यादा ही बोलते हैं। जैसा हांगकांग मार्केट में आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हाँ तो आप लोग को ऐसा देखने से हाँ ये कलकत्ता टूरिस्ट, हाँ। और दाम अलग होता है। और कलकत्ता में फिर लोकल, सिलीगुड़ी का जो लोकल बंगाली लोग है, हाँ। हाथ में हेलमेट लेके घुसता है हांगकांग अच्छा मार्केट, अच्छा बिजान मार्केट। तो हेलमेट हाथ में रहने से वो लोग, दुकानदार लोग क्या सोचता है, वो इधर का लोकल है, हाँ, तो फिर उसका दाम अलग होता है। आप लोग भी सिलीगुड़ी में कोई शॉपिंग करना है तो दोस्त लोग के पास से हेलमेट लेके जाना पड़ेगा।
तो वो लोग सोचेगा कि यहाँ का लोकल आदमी है बोल के दाम सही दाम लगाएगा। अच्छा, अगर देखिएगा टूरिस्ट है हाँ। मुंडी मार देगा पूरा। वो वाला देखने वाला जितना भी है ना उस पहाड़ सब सिक्किम एरिया। वो सिक्किम एरिया है? हाँ, उधर का। अच्छा, कभी गाना नहीं बजेगा, नेट चला गया। यहाँ पे नेटवर्क भी तो आप लोग का काल का ट्रेन कितने बजे का है सर? रात 8 बजे। 8 बजे का। आराम से जा सकते हैं। आराम से जा सकते हैं ना। तो कल हम लोगों को एनजीपी आप कितने बजे पहुंचाएंगे? 8 बजे होने से 7 बजे पहुंचने से भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, क्योंकि इतना जल्दी जाने से आप लोग को बैठा ही रहना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म में बैठा ही रहना पड़ेगा। ठीक है। कल तो कहाँ घुमाएंगे? कल तो बोनी भाई बोल रहा है ऋषभ करके एनजीपी ड्रॉप। रिसर्व करके एनजीपी। हाँ, बीच में और कुछ नहीं मिलेगा? बीच में वो रास्ता में थोड़ा थोड़ा व्यू पॉइंट है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ही दिखा देंगे। कोई हाँ, पार्क वगैरह पड़ेगा तो? हाँ, लावा जो व्यू पॉइंट है वो क्या आज ही होगा क्या? आज होगा लावा व्यू पॉइंट ना? हाँ, हाँ। यहाँ पर काजू काजू जी, काजू वाला जो काजू बादाम होता है ना? हाँ, बादाम का गार्डन गार्डन नहीं है इधर में। हाँ। यहाँ पे फल का गाछ ज्यादा नहीं मिलता है। एक जंगली फल मिलता है, वो अभी सीजन नहीं हुआ, लेकिन क्या? उसका दाम बहुत ज्यादा है। फम्पल बोलते हैं। फम्पल? हाँ, वो जंगल में मिलता है, उसका गाछ ही अलग होता है। अच्छा, वो एक का 25 रुपया 30 रुपया होगा, इतना बड़ा फल होता है वो, मतलब एप्पल की तरह, लेकिन उसको बोलते हैं फम्पल। अच्छा। वो खाने में अगर एक बार जो भी खा लिया तो वो उसका मतलब आदत सा बन जाएगा। वो बहुत टेस्टी होता है। इतना टेस्टी होता है? मीठा होता है क्या? मीठा नहीं, वो मतलब हाँ थोड़ा मीठा भी होता है। हाँ। वो जैसा कि घी की मक्खन की तरह उसका टेस्ट आता है। वो अभी मिलता नहीं ना, वो सीजन में बहुत आदमी उसको उठा जंगल जाता है। इसी टाइम ऋषभ देखो, ऋषभ। कल हम लोग वो पार जाएंगे, ऋषभ वो उस तरफ। हाँ, जो ये लावा। कौन सा लावा? ये लावा देखो। वो हम लोग वहाँ पे ही तो थे। वो लावा। थोड़ा लावाটা দেখ। আমরা তো উপর দিয়ে এইটাই দেখছিলাম। হ্যাঁ এই পাহাড়টাই হ্যাঁ, আমরা উপর দিয়ে দেখছিলাম। এই দেখ, এই আমরা তাহলে কিংকং এ আছি। কিংকং এর মধ্যে ঢুকে গেছি। वाव, এটা আমরা কিংকং পাহাড়ে আছি। किंगकॉन्ग पहाड़ है। ये पूरा ना वहाँ से किंगकॉन्ग जैसा दिख रहा है लावा से, ये वाला पहाड़। रात को जब देख रहे थे ना, पूरा डिट्टो लग रहा है। এই হচ্ছে কোলাখাম, একদম ছোট্ট একটা গ্রাম, কয়েকটা হোমস্টে নিয়ে এই গ্রামটা। দারুণ ভিউ। আর এখান দিয়ে লাভা শহরটাকে পুরো সিনারির মতো দেখাচ্ছে। ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, বাট এখান দিয়ে তো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এইখানটা আছে লাভা, আর এই দিকটা আছে ঋষভ। এটাতে আমরা যাব, বাট আজ না, কাল। আর এখানে পুরো পাইন ফরেস্ট, পুরোটা ঘেরা। আমরা এই দিক দিয়ে আসলাম, রাস্তাটা এই যে এই দিক দিয়ে এসছে। কোলাখাম ঢোকার পরে রাস্তাটা পুরোটা পিচ করা। এখানে একটা রেড প্যান্ডা হার্টস বলে একটা হোমস্টে আছে। এরপর থেকে পরপর কিছু হোমস্টে। এখান দিয়ে কোলাখামের ভিউটা দেখো। এখান দিয়ে দূরে ছোট্ট ছোট্ট অনেক গ্রাম, ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম আছে অনেক।
যে পরপর অনেকগুলো ছোট ছোট হোমস্টে আছে এখানে, অনেকগুলো ছোট ছোট। নেস্ট কোলাকাম হোমস্টে, একদম ফুল দিয়ে সাজানো হোমস্টে। এখানে আছে নেওড়া ভ্যালি ইকো হার্টস, এই ওপরে একটা হোমস্টে আছে। এখানে এই একটা হোমস্টে আছে, এটা মনে হয় এর সঙ্গেই আছে, নেক্সট হোমস্টের সঙ্গে, দুটো রুম আলাদা করে। এই জায়গায় মোটামুটি আমি দেখলাম 15-20টা মতো হোমস্টে আছে, সুন্দর প্রত্যেকটাই, মানে এইগুলো থেকে প্রত্যেকটা থেকে ভিউ, আর ম্যাক্সিমাম কাঠের হোমস্টে সব কটাই ম্যাক্সিমাম। ওপরেগুলো তো খুব সুন্দর, তুমি দেখালে বুঝতে পারবে। এই যে এই হোমস্টেগুলো আছে, দারুণ প্রত্যেকটা হোমস্টেই। কোলাঘাম থেকে আমরা বেরিয়ে গেছি, এখন যাচ্ছি ছাঙ্গে ফলসের দিকে। এখন আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন কোথায়? চাঙ্গি ফলস। হ্যাঁ, চাঙ্গি ফলস ড্রিম চাঙ্গি- ডেস্টিনেশন। তো ওটার জন্যই কি আসা খালি? না, এখানে ভিউ কিরম লাগলো? কোলাঘাম কিরম লাগলো? হ্যাঁ, সবই অসাধারণ। লা লা মানে এক একটা দেখার পর এক এক রকম সারপ্রাইজ, নতুন নতুন সারপ্রাইজ একদম। আসছে। হ্যাঁ, পাহাড় সবসময় রোমাঞ্চকর মুহূর্ত দেয়। এটা তো একদম ঠিক কথা। আজকের দিনটা কেটে গেলে আবার কালকের দিন, কালকেও ঘুরবো। এখন আমাদের ডেস্টিনেশন ছাঙ্গে ফলস। এখান থেকে কতটা দূর? अभी ज़्यादा नहीं, 15 मिनट। 15 মিনিট লাগেগা, 15 মিনিট লাগবে এখনো পৌঁছাতে। রাস্তা ভালো? हाँ ये रकम रास्ता এরকম রাস্তা? মাঝখানে একটু খারাপ আছে, अच्छा, বেশি नहीं, अल्प अल्प खराब। वहाँ पे लाठी मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। अच्छा, লাঠি লাগবে हाँ একটু নিচে নামার ফলস জন্য, নামতে সময় লাঠি লাগবে। একটু লাঠি লাগবে। দেখা যাক কি হয়। চলো ওই দোকানে থাকলে কিনে নেবো। অনেক ভিড় এসছে, ভালো এসছে, टूरिस्ट तो अच्छा आया। हाँ बहुत आया, अभी तो स्टार्ट है, अभी और आएगा। गाड़ी ना इधर घुमा के थोड़ा आगे ही पार्किंग करना पड़ेगा। अच्छा, वेलकम टू छांगे फॉल्स। आदमी नहीं ना, बंद होगा ना, खुला है, देखना पड़ेगा। এখান থেকে লাঠি নিতে হবে, এই আমাদের দাদাই দিয়ে দিচ্ছে 4টে লাঠি, এখান দিয়ে যেতে হবে। লাঠি নিয়ে যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি খারাপ। সিঁড়িটা দেখো খালি, যা ভেবেছিলাম অনেক বেশি খারাপ। এখানটা আমাদের গাড়ি রেখে এখান দিয়ে নেমে যেতে হবে, যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘুরে নামতে হবে। তার থেকেও বড় চাপ ফেরার সময় উঠতে হবে, তখন চাপটা একটু বেশি হয়ে যাবে। এখান দিয়ে মনে হয় টিকিট করতে হয়, এখানে একটা টিকিট কাউন্টার দেখতে পাচ্ছি, জানি না, যাই গিয়ে দেখি। এরা আগেই নেমে এসে বসে আছে, হাতে একটা করে ডান্ডা। আরো বেশি। সবাই নামছে ছাঙ্গে ফলস দর্শনে। ফলসের আওয়াজ অলরেডি আসছে এদিক দিয়ে, সবাই দেখে পা ফেলবে, একটু এবড়ো খেবড়ো আছে। অনেক খাড়া। আস্তে আস্তে নামো, তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই, অনেক টাইম আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আস্তে আস্তে চলো, আধা ঘন্টাটা আমরা না এই তো আমাদের হোটেলের দাদা, এই তো হয়ে গেল তোমার দেখা? অনেক নিচে লোক আছে ওখানে, ভিড় আছে? তিনজন আসছে। ও,
চলো। টুকটুক করে নামছি, আমাদের পথপ্রদর্শক মিস প্রিয়াঙ্কা দেখিয়ে দেখিয়ে নামাচ্ছে আমাদের, আমরা পেছন পেছন যাচ্ছি। আর তার পেছনে তার সহকারী মিস সুমনা, মিস নয়, I am not miss. আচ্ছা মিসেস সুমনা। আর তার পেছনে আমরা কর্মচারী যাচ্ছি, আমি আছি সৌরভ। যা তুই আমার আগেই যা, তোর পেছনে আমি যাই, তাহলে ভিডিওটা হবে। এই জল আছে এখানে, জল কি নেবে? এই জল নিয়ে যাবি কিসে করে? নিয়ে যাবি কিসে করে? এখানে জল পেয়ে যাওয়া যাবে, জল আছে এখানে। জলের ফোর্স মনে হয় ভালো আছে, হেভি সাউন্ড। হ্যাঁ তোমরা আস্তে আস্তে নামো, নিজের সামনে রাস্তা দেখতে দেখতে চলো। এই জায়গাটা অনেকটা বেশি ঢাল। পর্বত, পায়ে পায়ে লোকের জল এসছে না, ওই জন্য রাস্তাটা ভেজা ভেজা। ওরা তো উঠছে না ছাঙ্গে ফলস দেখে। চলো আস্তে দেখিস। এটা একটা বডির ব্যালেন্স রাখে না। হ্যাঁ ও চলে যাচ্ছে তো, ওকে দেখেই সবাই মোটিভেট হয়ে যাবে। কয়েকটা জায়গায় বড্ড বলে তো কেঁদে কেঁদে উঠছে। এই যে পুরো ভিডিও কর, আমি সামনে যাচ্ছি। যাই যেতে বললাম। খালি শেয়ার হবে, সবে শুরু, আরেকজন যাচ্ছে সবার আগে, একসঙ্গে চলো। এই ছুটছো কেন? এখনো অনেক, সব তো শুরু করলে হাঁটা। ওরা দাঁড়া আসুক। ওই সে আসছে। এই বৃষ্টি পড়ছে নাকি? হ্যাঁ জল স্প্রে হচ্ছে না। এতটা হেঁটে কি এক্সপিরিয়েন্স হলো? হবে আরো। চলো এগোনো যাক।
সবাই আর কোনো লোক দেখতে পাচ্ছি না, আমরাই আছি খালি। ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো। এই শর্টকাটটা দেখ, এই দিক দিয়ে নেমে এসছে, একটা দুর্গম শর্টকাট। এখনো কতটা বাকি কে জানে। অলরেডি চলে এসেছি ফলসের কাছে। সৌরভ কত দূর আর? আর এখান থেকে খুব বেশি হলে 5 দেখা যাচ্ছে তো, এই তো মনে হয়। টাটা। দেখেছো ফলস দেখেছো? এ সৌরভ দেখা যাচ্ছে, এই দেখ বাঁদিকে দেখা। ওই তো বাদিকে তোমার। ফলস দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ওখানে চলো চলো। এই যে দাদা এ ওখানটায় ফটো তুলবো, ঠিক আছে? ওখানটা চলো, ওখানটা চলো। হ্যাঁ ওই তো বলছি, এখান দিয়ে নামবো, ফটো তুলে চলে আসি, চলো। ছাঙ্গে ফলস, এইটা দেখার জন্যই এতটা নিচে নামা। অসাধারণ দৃশ্য, সো বিউটিফুল, সো এলিগেন্ট, জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও। হ্যাঁ চল একটু জল পড়ুক, ওখানে জল স্প্রে হবে তো, বাট ওখানেই তো ফটো তোলার জায়গা। হ্যাঁ ওটা আজকে ঠিক থাকবে। ও মাই গড, সাকসেস ছাঙ্গে ফলস। জল উঠছে। হ্যাঁ জল স্প্রে হবে, এখানে জল স্প্রে হবে তো। সৌরভ বলো, শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স, এতটা হেঁটে এসে। ড্রিম কামস ট্রু মোমেন্ট। জলটা পড়ছে কোথায়? এই যে জলটা পড়ছে। এখান দিয়ে ভিউটা দেখো, কি ভিউ। বন্ধ করে রেখেছে। দেখলাম এখান দিয়ে জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে, কত নিচে পড়ছে গিয়ে জল। এখনো অনেকটা বাকি উঠতে হবে এখনো এখান দিয়ে। ওটা বসলে বসো গিয়ে, চলো। আরে উঠো না না নামটা না তো।
উফ, এখনো প্রায় হাফও আসেনি, তার মধ্যে দম সব হালকা হয়ে গেছে। সৌরভ, এতটা আসার এক্সপিরিয়েন্স? নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে আসলে, এতটা চুইংগাম থাকলে বেটার হতো। এতটা খাড়ি তো, নামার চুইং- সময় অতটা অসুবিধা হয়নি, কিন্তু ওঠার সময় অসুবিধা হবে গাইস। একটু বসো, বসে একটু বসে জল খাও। খুব উঠতে গেলে খুব কষ্ট হচ্ছে, বাট নিচে গিয়ে যা সুন্দর অপরূপ দৃশ্য, ঝর্ণা অসাধারণ, অসাধারণ, অপূর্ব, বলতে পারছি না আর কিছু। উঠতে গিয়ে তো খুবই কষ্ট, অনেকটা খাড়ি আছে, কিন্তু কি করা যাবে, ঘুরতে এসেছি, এইটুকু কষ্ট তো সহ্য করতেই হবে। হ্যাঁ, এইটুকু তো করতেই হবে, তবে নাহলে ঘোরার মজাটা করতে। এটা না দেখলে তো এটা মনে হয় একদম একদম যে ঘুরতে আসার। অবশ্যই। আর একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নেবে, প্রকৃতি দেখবে। আর কিছু বিপদের, কিছু ডেঞ্জারাস কিছু আছে ওখানে? ডেঞ্জারাস বলতে একটু ফলসের কাছাকাছি, যেহেতু জলের স্প্রে রয়েছে, হুম, একটু ভিজে আছে ভিজে আছে। সারফেস। কিছু বয়স্ক মানুষ দেখলে, কোনো এক্সপিরিয়েন্স কাউকে দেখলে? বয়স্ক দেখলাম, 80 বছরের বৃদ্ধা, তাই উনি এসেছেন, কথা হলো? কথা হয়েছে, এবং ওনাকে দেখে আমাদের এনার্জি আরও ডবল হয়ে গেল। 80 বছরের বৃদ্ধা? 80 বছরের বৃদ্ধা এইখানে, জাস্ট একটা ছোট্ট হ্যাঁ, small চোখে trekking পড়লো, বলা আমিও যায় এটাকে। দেখলাম অনেককে, কিন্তু 80 বছরের এরকম কাউকে দেখলাম। অনেকটা যাক, নিচে ডিপ রয়েছে, ভগবানকে বলবো তবে- উনি যাতে ঠিকঠাকভাবে উঠে আসেন। গেছেন, একদম। যাও, আমার তাহলে। কনফিডেন্স দেখি মনে হচ্ছে উনি মানে একদম ফ্রিলি আসবে, যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু গাইস একটু সাবধানে, এখানে ফলসের কাছাকাছি আর অনেকটা খাড়ি। যাক, একটা বাচ্চা বেশ, আছে, হ্যাঁ। যাও, আস্তে আস্তে যাও। লাঞ্চ, আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন কোথায়? এ ভাই, জায়গাটার নামই তো মনে পড়ছে না। আরে বহুত খারাপ। নখধারা, নখধারা, নখধারা লেক। প্রচণ্ড ঠান্ডা বেড়ে গেছে, আর মেঘ পুরো ঢুকে গেছে লাভাতে, ঠান্ডায় পুরো কাঁপছি। দেখো আশেপাশের view। রাস্তা এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নেমে যাবে, এতটা ঢাল রাস্তার। ঠান্ডা লাগছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট গ্লাভস না পরলেও চলবে। সত্যি এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন এমনি নামিয়ে দিচ্ছে। খাওয়ার পর জগিং। আমাদের যে দাদা ভাইয়া আমাদের যে গাড়ি নিশ্চয়, তার বাড়ি হচ্ছে এটা, উনিও গেছিলেন লাঞ্চে। ওই গাড়ি উনি ওনার বাড়ির সামনেই রেখেছিলেন। এবার বেরোবো আমরা, নখধারা লেক নিয়ে যাবে। এই যে গাড়ি আমাদের, ये भी है पुतुल। এ ভি এক। हेलो, बाय बाय, हम लोग लेट हो जाएंगे। बाय बाय, टाटा। अरे टाटा। सब बच्चे लोग मेरे তো আফটার লাঞ্চ কিরম এনার্জি? এনার্জি রিস্টোর হয়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এনার্জি রিস্টোর হয়ে গেছে, আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছি। রান্না কিরম খেলি? রান্না অসাধারণ রান্না, কালকেও খুব ভালো খেয়েছি, আজকেও খুব প্রত্যেকটা ভালো আইটেম খেলাম। যা যা প্রত্যেকটা বানিয়েছে item খুবই সুন্দর, একদম নিখুঁত রান্না। সত্যি, হাতে রান্না সত্যি ভালো। ওটাই আফসোস হচ্ছে আজকে রাতেই হয়তো লাস্ট খাবো এখানে। হয়তো না, রাতেই লাস্ট হবে। হ্যাঁ হয়তো না, আজকে হয়তো না। এই না, লাইন গেট है, লাইন গেট।
বাহ, ও আমাদের সঙ্গে যা দেখা হলো ওনারাই এসছেন। হ্যাঁ ওই যে সেই যে এখানে টিকিট কাউন্টার, हो गया। आइपुग्यो भाइ। এটা ভিডিওটা বুঝছি তো। খাবার দেবে বলে আসছে হাতের সামনে, মাছ দেখ সৌরভ। খাবার খাওয়াই না তো। শুধু বলে পাহাড়ি এলাকায় দেখেছি হাঁটছি, ওদের পথে বিপদ। নকদারার ভিউটা ভালো, বাট একদমই লোকজন নেই। আমরা 4 জনই ছিলাম, আর সেরকম লোকজন দেখাও গেল না। হয়তো সন্ধে হয়ে এসছে ওই জন্য হয়তো। আর অনেকটা নিচে ফলসটা, এইখানে অনেকটা নিচে আসতে হবে। এই লেকটার মধ্যে অনেক মাছ আছে, তারপর বোটিং করতে পারবে। বোটিং তো আমরা নিইনি, খালি টিকিট কেটেছিলাম এখানে একটু ঘোরার জন্য, 20 টাকা করে পার হেড নিয়েছে। বোটিং চাইলে তোমরা বোটিংও করতে পারো, লাইফ জ্যাকেটও আছে, বাট আমরা করিনি, তোমরা চাইলে করতে পারো। যে ইচ্ছা ভিডিও করবো তো। হুম হুম। 12 घंटा घुस जाएगा। चाइना बॉर्डर। हाँ, एकदम सीधा जाने से 10 घंटा, अगर टूरिस्ट लेके जाएंगे साइट सीइंग करते करते तो 12 घंटा। কিছু বলো। কি বলবো? तो अंधेरे में अच्छा लगता है ना, इसलिए हम हाँ, नहीं हम थोड़ा वीडियो लेंगे। पीस बड़ा बड़ा करवा दिए क्या? पीस तो बहुत बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, हो जाएगा, अच्छा लगेगा।